Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Danas ćemo pričati o polovnijama, koliko su napredovale za ove 2 godine, tako da ostanite sa mnom do kraja. A sada ćete vidjeti timelapse od 2 godine rasta ovog drveta, pa ćemo kasnije pričati o tome koliko su one napredovale i kako je stanje trenutno pred početak 3. sezone. Sada ću vam pokazati izbliza kako izgledaju sadnice. Ovo je mjesto gdje je nastavljen rast od prošle godine i zbog toga imamo ovakvu krivinu. Znači stablo neće biti skroz pravo, već sam ovdje morao da nastavim rast drugim izdankom i ona je rasla naviše u drugoj godini, više nego u prvoj godini, što znači da ukoliko čepujemo ove sadnice, one će biti prave i neće imati ovakve krivine. Ali ako pogledamo ovo ovdje, vidimo da je znatno bolja i da je rast pravi, što znači da može i ovako da se odrade, jedino što neće biti sve jednake. Tako da i preporuka samog proizvođača je bila da ja čepujem ove sadnice, međutim nisam to radio zbog vetra, jednostavno vetar ih lomi i bilo je bolje da zadržim tu osnovu od prve godine jer je ona već oformila stablo. Ne znam koliko može da se vidi, sada još nema listova na stablu. Primjera radi, ove sadnice su preko 2 metra visine, dok imamo ovdje najviše stablo u zasadu, ono iznosi negdje oko 5 metra. I vidite kako on izgleda. Ovo je mjesto gdje je prošle godine završen rast, odnosno pretprošle godine. Prošle godine odavde pa skroz naviše je nastavljen rast i ona je prošle godine izbacila visinu negdje oko 3,20 m, što je zaista impresivno, dok na primjer kod ovih sadnica sa slabim korenom i koje nismo čepovali naravno, rast je negdje oko 1,20 m visine. Sve u svemu ja sam zadovoljan. Moglo je to i bolje što se tiče navodnjavanja. Prošle godine jedva sam stigao da samo jednom navodnjavam. Bilo je sušan period, imalo i kiše, ali nije to to. Ove sadnice na sredini su dobile više vode i zbog toga su vjerojatno i ovako velike, dok na primjer u donjim redovima imamo znatno manju visinu i ove godine ću se potruditi da one dobiju više vode. Od održavanja ove godine ja imam zadatak da skinem sve izdanke od početka stabla do vrha stabla, ostavit ću samo 2 ili 3 komada
koliko je potrebno da paulovnija nastavi rast. Ovo su izdanci, već su krenuli i njih otklanjamo vrlo lako. Dok su mali možete prstom da ih otklonite i treba to uraditi na celom stablu. Znači stablo treba da bude čisto. Evo ovdje izdanak, njega isto otklanjamo i sve do dole mora biti čisto. Gore ću formirati krošnje. Od održavanja ove godine imam da okopavam, odnosno da napravim takozvani levak oko stabla, da drveća prihvate što više vodu, naročito u prolećnom periodu. Ja sam primetio da paulovnija raste najviše u prolećnom periodu jer odgovaraju temperature, dok tropske vrućine usporavaju rast i jednostavno paulovnija tad i ne raste. Znači njen period rasta je najbitniji u proleću. Septembra već stablo kreće da drveni i gane i tad ne treba ni navodnjavanje jer biljka se polako priprema za fazu mirovanja. Sada ću izmjeriti obim ovog najvećeg stabla. Obim ovog stabla u dnu je, ne znam da li možete da vidite, ali evo koliko iznosi, 31 cm. Znači to je rast, odnosno period, da kažemo 2 godine od kad je posađena. 31 cm je obim, dok sam prošle godine imao obim od 15 cm na dnu stabla. A prošle godine sam uspio da posadim 15 novih sadnica, s tim što ću njih ove godine načepujem, to jest već sam ih čepovao. I ove prošlogodišnje sadnice ću čepovati skroz do zemlje, pa ćemo vidjeti rezultate ove godine, da li će brže da rastu. Evo kako izgleda čepovana sadnica. Sada odavde bi trebalo da izađu nove i najbolju ćemo staviti, vodimo najviše. I njih sam čepovao iz razloga što ću pratiti da vidim da li će rast biti brži i da li će stablo biti pravije kao što su i proizvođači ovih sadnica naveli u svom oglasu. Pratit ćemo rast i ove godine i naravno zabeležiti sve to kamerom, a sljedeći video u vezi paulovnije će biti tek naredne godine i vidjet ćemo kako će se pokazati u trećoj godini. Trebalo bi da raste još brže i bolje, koren je razvijen, stablo formirano, trebalo bi da bude otpornije na vetar. Sve ukazuje na to da ćemo dobiti dobar zasad ovdje ispred kuće. Ako ništa drugo, imat ćemo lep drvored ispred našeg objekta. Hvala što ste gledali video i nadam se da se vidimo uskoro. Trebalo bi da se polepša vreme i da krenemo sa nekim radovima. Hvala što ste gledali i pozdrav i svako dobro.